Look at this. Look at this. देखो ये दाखोय. त्याचे पोल दाखोय. चोय. पोल चोय. आमचा स्टेट. आता आज 15 तारखे नोव्हेंबराचे आणि 19 तारखेर आमचे आ लेडी ऑफ रोजरी हे नावेली आमचो गांव आमी फीस्ट साजरो करपाचे आसात. वी आर ऑल एक्साइटेड वेटिंग टू सेलिब्रेट आ लेडी ऑफ रोजरी फीस्ट. And in that we see hardly 4 days are left. We have come here with one issue. Wherein issue is that even these ladies will tell you all later. Bab Karmo happened to call me 3 days back, and he said, Pratima, you have seen something काय म्हणून चोरीचा घेऊन बसतात, सॉसेजी घेऊन बसतात पळयतात रस्त्यार आमच्या इगोजीच्या ऑपोजिट जे रोजरी स्कूल हा पळय त्याच्या ऑपोजिट जंक्शना कडेन तूं पळोवन पावलो ट्रॅफिक आमचे पोल आसा पळय ट्रॅफिक सिग्नल पोल तेजे हेस्ताक पळोवपाचो ना म्हणून आनी कोणाक इतलें नदर मानना. इफ यू गो टू सी इट मायन्युटली बिकॉज ऑफ गाडो हिंगा आहा हे बायले हिंगा बसतात पळोवपाक गेल्यार पळयात तुमी तो ट्रॅफिक पोल आहा तो को अपरूट जावपाक लागला तो कसो बँड जाला आनी सारको तो आतां पळय ऑन द वर्ज ऑफ फॉलिंग. नाव आमचो मुद्दो कितें आतां हिंगा ना म्हणल्यार ह्या जंक्शनाचेर 7 ट्रॅफिक सिग्नल आसात. 7 ट्रॅफिक सिग्नल घाल्ले अमाउंटिंग मोर देन क्रोर्स ऑफ रुपीज. इतले पयशे घालून हे केल्ले पूण एकूय हे ट्रॅफिक लायट चलना. नॉट अ सिंगल ट्रॅफिक सिग्नल इज वर्किंग. वेर इन एवरीवन नोज that this junction how important it is. There are around 2 schools, Perpetual Convent School here. On the left we have Rosary School here. We have higher secondary. We have college. It's an education hub. This is a junction where there are thousands of people who go for mass. Thousands of children who go for schools. Stray dogs. Street animals also, stray animals. आणि आमचे चड करून सिनियर सिटीजन्स जे सकाळी 5 6 नोयनाचे मिसाक वयता येतात. आता जेन्ना म्हाका कार्मो बाबान सांगले की परिस्थिती अशी जाल्ली आहा म्हूण प्रतिमा सो ही सेड आय टोल्ड हिम येस वील गो लिगली कित्याक वर्बली सांगल्यार कांयच जायना. आता हे बायल्यो बाबड्यो सांगतल्यो तेंचे बिझनस कितली वर्सां ती सॉसेज ब्रेड विकतात तेणी जाय जाणांक सांगले जे इलेक्टेड आहात तांकां सांगले बाबा पळयात रे तकलेक पडटलो आमकां शॉक येतलो. बट तेणी सांगला ते भाशेन बायन ह्या कानार घेतात त्या कानार सोडटात म्हणून. बट नो दिस इज थ्रेट टू लायफ. नाव कार्मो बाबान कितें केलें हांवें सांगलें कार्मो बाबाक डू अ लिगल लेटर. एक पंचायतीक लेटर केली कार्मो बाबान. दुसरी लेटर म्हणटा ती CC2 कलेक्टरेट केल्या तेणे साऊथ गोयच्या. थर्ड तेणे लेटर केल्या सेक्रेटरी चेअरमॅन ऑफ कंझ्युमर फोरम. आनी आयज जेन्ना हांव एडबोगावडे बरे JMCत आसलेले डॉक्टर दिना कडेन उलोवपाक गेल्ले तेन्ना बाबाक सांगलें बाबांनी फॉर्मेलिटी केल्यो कार्मो कार्नेरोन ह्यो फॉर्मेलिटी करून काडल्यो आनी वी टोल्ड दॅट वी हॅव टू टेक अप दीस मॅटर टुडे. आतां आय जस्ट रीड आउट द लेटर मेड बाय कार्मो टू द सरपंच ऑफ नावेली टू द सेक्रेटरी चेअरमॅन ऑफ कंझ्युमर फोरम सिविक फोरम and the collector. He says that request to take immediate action in removing the damaged out of service traffic signal pole posing risk to human life. Respected sir or madam, the undersigned as a resident is about address. I am writing to bring to your immediate attention a significant public safety hazard regarding a broken out of service traffic signal pole located at Naveli Old Panchayat building near the Big Fusion Shop, Dream Center building, the road going towards the Rosary College. Now let me read further. Further says, the pole in question is currently in a severely leaning, cracked base and seems like lost its structural integrity, a condition due to an apparent vehicle collision. As the village is preparing for the celebrations of the feast of the village patroness of Our Lady of Rosary, and the place falls right at the center of the commercial activities where the village feast fair also will be hosted, and presence of the huge crowd is a positive expectation. This condition of the traffic signal pole poses an imminent risk of human life of falling onto the roadway, pedestrian path, electrical shock to the pedestrians, cyclists and motorists, stray dogs, school and college students and public property in the area. I have attached photographs for your preference which clearly shows the seriousness of the situation. Given the potential of severe injury
or the property damage, I kindly urge your office to take the utmost and immediate action to completely remove the damaged pole and ensure the safety of our community and stray animals around. Prompt attention to the urgent matter is highly appreciated. I am available at the contact given provided. You should require, if you require any further information or clarification. आता ही लेटर बाबा कार्मोन लिनो आमचो रोमानो कार्नेरो जो मांडपातलो आसा एंड ही इज ऑलवेज देयर विथ मी हुचे इश्यू घेवपाक तो ना म्हणना आमी इतलेच मागतात आमचो सरपंच जो आसा बाब पॉला कडेन मागतात की बाबा पॉल हे मातशे सिरियसली घे इंजिनियरांक नी सांग PWD इंजिनियरांक सांग ट्रॅफिकाक सांग कोणाक लागता तांकां सांग यू आर द ऑथॉरिटी यू आर द सरपंच मेक शुअर दॅट फेस्ताचे पयले हो पोल काडचो म्हणून आनी दुसरें म्हणटा तें हांव सांगू सोदता तशेंच साउथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराक तेणें लेटर केल्ली आहा सिवीक फोरमाकूय केल्ली आहा सिवीक फोरमाचे आतां चेअरमॅनान ताका व्हॉट्सॲप केला सच अ डेंजरस काय म्हणून हें आहा काय म्हणून 4 म्हयने जाले आतां तो पोल पडपाक लागला कोणाक रावल्यात कोणाचे तकलेर पडोन हेडबॅगाक पळय थिंगा ही सफरींग हो पोल कोणाचेर पडल्यार आनी तेजे आनी तकल्यार मेंदवार उरपाना दॅट्स नॉट सो इट्स बेटर आमकां ट्रॅक टू लायफ आहा हिंगा सो बेगीचे बेगीन काडचो डिमांड इज काडचो कित्याक फेस्त फेरी आसतली भुरगे आसतले जाय तो बोट जातलो वी डोंट एनी एक्सिडेंट टू हॅपन हियर ओके आयज हांव 3 दीस जाले आय वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दीस टू टेक दीस इश्यू आनी प्रतिमा बायको उलयलो कित्याक नायले जायते इश्यू ते घेता कितें जालें केदे राती कोणाक हेल्प करूंक पावता सो आयज म्हाका दिसोलें आमी जावन हे गांवकार जावन हे गांवां सो घडणी कसली घडणी जायना जावपाक आयज हे आमगे गांवचे भुरगे ल्हान टिनेजर्स जायत जावन हीट एंड रन एक्सिडंट जावन माय पायक हाती 1-2 रुपये पडचे टायमा जायत जावन भुरगे भायर पडले मेले आनी आयज घरां माय पाय दूख भोगिता आपले भुरगो कितें जोड खावपा वगत मेल म्हूण सो हेचोले आमकां जावपा नाका हो एक चोयल्यार व्हेरी डेंजरस स्टेट तो सारको बँड जावन तेजे कोण मुगून तेका एश कोन्न उडयन बँड करून दवरला आनी हो एश कोन्न एक कॉर्नरा एस पडटा तो आयज 2 दीस पयलीं हांवें तो नोट केलो आनी आतां हांव चिंत्तालो कितें कोचें एश कोन्न सो आयज हांवें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरा स्पीड पोस्ट रेजिस्टर धाडल्या आनीक सिवीक फोरमाकूय इन्फॉर्म केलां आमगेलो नावेलीचो गांव एक व्हडलो गांव व्हडलो इतिहास आहा आमगे गांवांक नावेलीच्या सो आमी गांवकारांनी मेळोन वांगडाक युनिटी घेवन वो आमगे गांवां हे असो जाता ते आमी हेचेर आमी एक निशेध मारपा जायो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स आहाय ते इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्सांनी एक आपल्यागेली रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून आमकां सेफ्टी प्रोवायड करूंक जाय आमगेल्या गांवांत आनीक दुसरें म्हणल्यार आयज हो प्लेस इतली बिजी लोकेशन हे हिंगा आमगेले धाकले कॅफे आहा एक फ्लोरिस्ट आहा आनी हो बिजी रोड कॉलेज आहा स्कूल आहा जेश कोन्न प्रतिमा बाईन सांगिल्लें तेच कोन्न सो आमच्या गांवांत ह्यो अस्तो वस्तू घडटाय तेन्ना आमी आमगे पंच आसताय सरपंच आसताय तेवूय बिजी आसताय आनी आमी गांवकारांक जावन मेळोन एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स वी हॅव टू टेक द अकाउंटेबिलिटी and request the Panch, the elected representative of the village administration, and we need to request them, we have to show them, bring to their notice that such a issue is happening. आमी तांकां एक हेल्प करपा जायो पंच आसताय तांकां एक VDC आसता बायोडायवर्सिटी चेअरमॅन आसता विथआउट आवर कोलॅबरेशन ऑल्सो दे कॅनॉट गो अहेड सो वी नीड टू हेल्प देम आनी आयज हेच भाशेन तुमचे माध्यमांतल्यान हांव रिक्वेस्ट करता गांवचे विलेज एडमिनिस्ट्रेशनाक हे मातशें सिरियस घेवचो इश्यू आयज आमकां नाका आनी कोणाकूय एक इंजरी जावन वो वी हॅव टू सी अनदर डेथ हॅपनिंग बिकॉज ऑफ वन निग्लेक्टेड ट्रॅफिक पोल वी रिमेंबर स्टील 2 years back 2-3 years back we lost one sister एक आमची गांव भयण सारजोराची ती भायर पडली रुखाचो हांद म्हणून हे थिंगा फाटल्यान कोणें चिंतूं ना त्या टायमाक इट वॉज जस्ट अ मॅटर ऑफ सेकंड एक रुखा हांद म्हण पण तेज म्हणून तेच भाशेन आयज एक इन्सिडंट जावपाक ओगोत नाका आनी हिंगा आमगेली ती फाटल्यानी चोरी सिंगताय आमगेली नायलकार तेंगले धंदो आहा तेंगले तेंक लायफ आहा फॅमिली आहा वॉच पोल डेंजरी पडपाक शकता सो देर इज अ लॉट ऑफ डेंजर सो आमगेलो गांव एक इतिहासीक गांव आमी वांगडा मेळोन आमचे गांवची उदरगत करपा जाय आज आमगेले महान मनीस कार्डिनल वालेरियन ग्रेशियस फ्रांसीस लुईस गोमेज हे आमच्या गांवांत नांव दवरून गेले व्हडलो इतिहास आमकां एक व्हडवीक आमकां नावेलकारांक
सो हे आमगे वडिलांनी हे महान गांवच्या मनशांनी आमगे गांवाचें नांव अशें करून वयर काडलां की आयज आमी सांबाळून दवरूंक जाय. सो मुगेलो रिक्वेस्ट गांवचे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन सरपंच पोला कडेन हांव उलयलां, तेका इन्फॉर्म केलां. सो अशें करून आयज इनवर्टान दिलां. फुडो मेळो ना तो म्हाका पंचायतीन आज तेंगेली बॉडी मिटींग चलताली. सो मातशें एक्शन घेवन जात जाल्यार फेस्ता पयलो हो पोल काडय, बिकॉज फेस्ता दिसांनी आनी कांय ट्रेजेडी जावपा नाका, इतलें मागणें मुगेलें. हय, आता टार्मो बाबान सांगला तो पॉयंट सारको मुद्दो. तो म्हज्या इट वॉज देर ऑन माय मायंड, स्लिप्ड अवे. दॅट लेडी ऑल नो ते वायन्स आहा थिंगा आमचे येता ते रस्त्यार हिंगा सारखे कोत्ता थिंगा तुम्ही पळयला आसतले 2 or 2.5 years back how the lady was going to drop the daughter to school आणि she had never even expected maybe घरातली भायर सोडलेली आणि केन्ना घरात फुटलेली वचपाना म्हणून मुतली म्हणून तिचेर तो रूप करून ऑन द स्पॉट तिथे कितें हालत जाल्ली ती. सो सेम थिंग वी डोंट वॉन्ट. सो हे हांव कितें म्हणटा, डोंट निग्लेक्ट दीस आर हे सारखे प्रायोरिटीजाचेर घेवचें आनी जाता तितले बेगीन पोलान आनी आमचे सरपंचान आनी इलेक्टेड मेंबर्स जे आसात या आपल्या टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी and so that no more accidents or no more injuries or no more deaths take place. Thank you.